ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በአብሳ እባላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፊዚክስ ፎር ግሬድ 12 ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችንስ ዩኒት 2 ፔጅ 105 ኤንድ 106 ከእነዚህ ሁለቱ ፔጆች ነው። ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን ይዤላችሁ የቀረብኩት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። A simple pendulum is made from a bob of mass 0.04 kilograms suspended on a light string of length 1.4 meter, keeping the string taut. The pendulum is pulled to one side until it has gained a height of 0.1 meter. Calculate the total energy of the oscillation. Total energy. ይህንን ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? What is the given? ጊቨናችን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ማስ is equals to 0.04 kilogram. L length of the string 1.4 and amplitude which is equals to 0.1 meter. Meter is kilogram. Now to determine the total energy, let's say E is equals to 1 over 2 K times amplitude square. ይሄ ነው። but K is equals to mass times ኦሜጋ ስኩዌር። እዚህ ጋር K ስላልተሰጠን ኬን ዲተርሚን እናደርጋለን። K is equals to mass times omega square. So substitute this instead of K. Therefore total energy is equals to 1 over 2 times mass times omega square times a square. እንደገና ኦሜጋ የለንም። ኦሜጋ ስለሌለን period is equals to 2 pi square root of L over G ከምለው ስኩዌር ብናደርግ ቦት ሳይድ ፊት ስኩዌር ብናደርገው ማለት ነው። period is equals to 4 pi square L over G ይሆናል። ሶ ከዚህ G over L by criss cross multiplication G over L is equals to 4 pi square over period square ይሆናል። but omega is equals to 2 pi over period. ኦሜጋን ስኩዌር ብናደርግ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 pi square over period square ይሆናል። therefore omega square is equals to 4 pi square over period square which is equals to G over L. G ማለት 9.8 L 1.4. therefore omega is equals to 7. omega is equals to omega square is equals to 7. then omega ካገኘን በኋላ simply ኤነርጂ መፈለግ ነው። energy total energy is equals to 1 over 2 times mass 0.04 times omega square, that is 7 times the amplitude square 0.1 square. So if you simplify this number, this is equal to 0.0014 joule. This is the total energy. Next, question B. The amplitude of the resulting oscillation. Amplitude is the maximum oscillation. ይሄ ኦልሬዲ ሰጥቶናል። ምንም ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብንም አምፕሊቲዩድ ስለተሰጠ። ምክንያቱም the maximum displacement ብለው 0.1 ሜትር ስለተሰጠን ጥያቄ ውስጥ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። amplitude is equals to 0.1 ሜትር ብሎ ሰጥቶናል። that is what we call amplitude. That amplitude is equals to 0.1. C. The period of the resulting oscillation. Period. Period is equals to
2 pi square root of L over G. L over G. So this is equal to 2 pi square root of L ማለት 1.4 over 9.8. This is equal to 2.4 second. Period ማለት ምንድን ነው? The time used for one complete cycle. That is period. That is 2.4 second. 2.4 second. Next question D. The maximum velocity of the bulb. Velocity is equals to omega square root of amplitude square minus x square. Maximum velocity, ለምሳሌ if this is simple pendulum, this is equilibrium position and this is pendulum. ይሄ pendulum oscillate ሲያደርግ, let's say this is point C and this is point B. at point C እዚህ ጋር ስደርስ ተመልሶ ፔንዱለሙ ማክሲማም ቬሎሲቲ ነው ጌን የሚያደርገው ፖይንት ሲ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ክሮስ አድርጎ ሲያልፍ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚያልፈው ማለት ነው ፔንዱለሙ ዥዋዥዌው ማለት ነው። ስለዚህ at equilibrium position velocity is maximum. At equilibrium position x is equals to 0. እዚህ ጋር x 0 ነው ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ግን ማክሲማም ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ማክሲማም ቬሎሲቲ ስለሆነ ኤክስን 0 አድርገን ነው መስራት ያለብን እቺኛዋን ኤክስ ማለት ነው። therefore እቺኛዋ ኤክስ 0 ስትሆን ፎርሙላችን ማክሲማም ቬሎሲቲ ስንፈልግ ምን ሆናል? ኦሜጋ አለን ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ብቻ ይቀራል ኤ ስኩዌር። ይሄ ምን ይሆናል? ኦሜጋ ታይምስ ኤ is equals to maximum velocity. Therefore velocity is equals to omega times a. This is equal to omega times a omega. ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም ኦሜጋ ስኩዌር ስላገኘን ኦሜጋ ስኩዌር is equals to 7 ስለነበረ ኦሜጋ is equals to square root of 7 ይሆናል። therefore v is equals to square root of 7 times 0.1, that is amplitude. This is equal to 0.26. This is the maximum velocity. This is the maximum velocity. Next question E. Question E. The maximum kinetic energy of the bulb. Maximum kinetic energy. bulb ማለት ምንድነው? The mass which is attached to this spring ነው። So kinetic energy, maximum kinetic energy, let's say kinetic energy maximum is equals to 1/2 times mass times maximum velocity. Mass times maximum velocity. This is equal to 1/2 times mass. Mass is 0.04, maximum velocity 0.26 square. So this is equal to 0.0014 joule. This is the maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy. Next question number 2. A piston in a car engine has a mass of 0.75 kilogram and moves with motion which is approximately simple harmonic. If the amplitude of the oscillation is 10 centimeter and the maximum safe operating speed of the engine is 600 revolutions per minute, calculate the maximum acceleration of the piston. Maximum acceleration. So መጀመሪያ ጊቨኑ ምንድነው የተሰጠን? ማስ is equals to 0.75 kilogram, amplitude 10
centimeter, which is equals to 0.1 meter. Omega is equals to 600 revolution per minute, which is equals to 600 revolution per minute ማለት 600 ወደ ራድ ስንቀይረው ማለት ነው ታይምስ 2 ፓይ ራድ per minute ስለምን divided by 60 second. 1 minute is 60 second. 0 is cancelled by 0. By 6 1 by 6 this is also 1. እዚህ ጋር 10 ስላለን this is equal to 20 pi rad per second. This is omega 20 pi rad per second. Omega አግኝተናል ማለት ነው። So acceleration is equals to minus omega square times a. So this is equal to minus 20 pi the whole square times 0.1, that is amplitude. This is minus 400 pi square times 0.1. This is minus 40 pi square rad per second. Minus 40 pi square rad per second is acceleration. Therefore, next question. The maximum speed of the piston B. Maximum speed. Simply speed ሰጥቶናል። speed ተሰጥቶናል ጥያቄው ላይ already given ነው። Speed is equals to 600 revolution per second. This is the maximum safe speed. Already ሰጥቶናል። ይሄን ዳይሬክትሊ መቀየር ይቻላል። ወደ ራድ ፔር ሚኒት ነው። ይሄ ሚኒት ነው። ወደ ራድ ፔር ሰከንድ መቀየር ይቻላል። ግን ይሄ the maximum speed which is given in the question directly ያንን ስፒድ ነው የምንጠቀመው። የምንሰራው ነገር አይኖረንም እዚህ ጋር ማለት ነው። Next, the maximum force acting on the piston. Maximum force. So, to determine the maximum force is equals to mass times acceleration. Mass is 0.75. Acceleration is minus 40 pi square. Minus 40 pi square ነው። So, ይሄንን አባስቶ ብቻ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ማይነስ የምለውን ማስቀረት ይቻላል because this minus sign indicates the direction of acceleration and the direction of displacement opposite መሆኑን ብቻ የሚያሳይ ስለሆነ to determine the magnitude of force, the maximum force is equal to mass times acceleration. Mass is 0.75 times 40 pi square. 40 pi square. Question number 3. An experiment carried out to measure the spring constant of a spring. A mass of 500 grams is suspended on the spring. It is pulled down small distance and the time for 20 oscillation is measured to be 34 seconds. Explain why mass performs simple harmonic motion. And motion, simple harmonic motion ለመባል ምንድን ነው ክራይቴሪያው? And motion, simple harmonic motion ለመባል it moves here and there, up and down, repeat itself. ራሱን repeat የሚያደርግ type of motion like simple pendulum, spring mass system እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን ደጋግመው ነው ተመሳሳይ ሞሽን የሚያሳዩት ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ታይፕ ኦፍ ሞሽን ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ይባላል። ሶ ወደዚህ ጥያቄ ስንመጣ the mass performs simple harmonic motion because the acceleration is proportional to displacement. ይሄንን ማቴማቲካሊ ከፎርሙላው ማግኘት ይቻላል። ይሄ ማለት ምንድነው? acceleration is equals to minus omega square times x.
ከዚህ ኤክስፕሬሽን acceleration is directly proportional to displacement። ይሄ ማለት ዲስፕሌስመንት ሲጨምር ኤክስ የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሰለሬሽን ይጨምራል። ዲስፕሌስመንት ሲቀንስ አክሰለሬሽን ይቀንሳል። ይሄ አንድ ክራቴሪያ ነው ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ለመባል። አንድ ሞሽን አክሰለሬሽኑ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል መሆን መቻል አለባቸው። ሁለተኛው ነገር acceleration is in the opposite direction to displacement። the direction of acceleration is in the opposite direction to displacement። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የገባችበት ምክንያት ምንድን ነው? acceleration and the displacement are in the opposite direction but they are directly proportional። ያንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። to be simple harmonic motion acceleration is directly proportional to displacement but they are opposite in direction። ለዛ ነው ማለት ነው። next question ሌላኛው what is the spring constant? k ነው እዚህ ጋር የተጠየቅነው ማለት ነው። k ስንፈልግ መጀመሪያ ፎርሙላው ምንድን ነው? ኬን ለመፈለግ ኬ ማለት ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ነው። ፔሪድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤም ኦቨር ኬ። ይሄ ነው ፎርሙላው። ማስ አለን፣ ፔሪድ የለንም። ኬን የተጠየቅነው እዚህ ጋር ኬን የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድን መፈለግ አለብን። ፔሪድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቶታል ታይም over number of oscillation. Period equals to total time over number of oscillation. So total time ስንት ነው? 34 over 20 which is equals to 1.7። ስለዚህ ፔሪድ አገኘው። ወደ ፎርሙላው ስንመለስ ፔሪድ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤም ኦቨር ኬ ስለሆነ ስኩዌር ቦት ሳይድስ ስኩዌር ባደርገው በሁለቱም ሳይድ ፔሪድ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 4 ፓይ ስኩዌር ኤም ኦቨር ኬ ይሆናል። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኬ ኢኳልስ ቱ 4 ፓይ ስኩዌር ኤም ኦቨር ፔሪድ ስኩዌር ያሉንም ማስ ሳብስቲቱት ብናደርግ 4 ፓይ ስኩዌር ታይምስ ማስ 0.5 ኦቨር ፔሪድ አሁን ካልኩሌት አደረግናት ማለት ነው 1.7 ስኩዌር። ሶ ዘ ቫሉ ኦፍ ኬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6.82 ስለዚህ next question C. What is the equilibrium extension of the spring? The equilibrium extension of the spring from Hooke's law extension is equals to force over K። እዚህ ጋር ፎርሳችን ግን ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ኦቨር ኬ። ምክንያቱም ስፕሪንጉ ዌይት ነው ያለው እዚህ ጋር ጀስት ላይክ ተንጠልጥሎ ነው ያለው ወደ ታች። ዘ ዌይት ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ኮንሲደርድ አስ ፎርስ። ስፕሪንጉ ኦስሌት እንዲያደርግ የሚያደርገው እዚህ ያለው ዌይት የታሰረበት ዌይት ስለሆነ እንደ ፎርስ የሚያገለግለው ዌይቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴንሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ዛት ኢዝ 0.5 ግራቪቲ 9.8 ኦቨር ኬ 6.82 therefore extension is equals to 0.72 this extension. Next question D. If the mass and the spring were to be moved to the surface of the moon
from the earth አሁን የሰራ ነው on the earth surface ከሆነ ያንን spring mass system ወደ moon ይዘን ብንሄድ where the gravitational field on the moon is 1.6 gravity on the moon gravitational field strength. What would the effect to be on the time period of the oscillation and on the equilibrium extension of the spring? ምንድነው እዚህ ጋር ጥያቄው? እዚህ ጋር spring mass system ተጠቅመን ፐሬድ ፈለገን ኤክስቴንሽን ወይ ደግሞ ኤክስ ፈልገናል። ያንን እንዳለ ወስደን ወደ ሙን ብንሄድ ሙን ላይ ግራቪቲው 1.6 ነው። ፔሪድን ብንፈልግ እና ኤክስቴንሽንን ብንፈልግ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ብንፈልግ on the surface of the earth እና on the surface of the moon ልዩነት አለ ወይስ የለም የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ፎርሙላው ምንድነው? ፔሪድ on the earth የሚሆን የትም ፕላኔት ላይ ይሁን period of spring mass system is equals to 2 pi square root of m over k ነው። ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ግራቪቲ አለ? there is no gravity። በዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ውስጥ ግራቪቲ ስለሌለ ፔሪድን በኤርዝም ላይ በየትኛውም ፕላኔት ላይ there is no change on period። ወደ ኤክስቴንሽን ስንመጣ ግን x is equals to mg over x ስለሆነ ግራቪቲ ስላለ እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ግራቪቲ ስላለ on the surface of the earth ከሆነ ይሄንን 9.8 ነው የምንጠቀመው። ወደ ሙን ስንሄድ 1.6 ስለምንጠቀም extension there is a change on the extension on the surface of the earth on the surface of the moon. ስለዚህ period does not affected but extension is affected on the surface of the earth and on the surface of the moon. Next question number 4. A car of mass 820 kilogram has an under-damped suspension system. When it is driven by a driver of mass 80 kilogram over a long series speed 10 meters apart at a speed of 3 rad per second, the car bounces up and down with surprisingly large amplitude. Explain why this effect occurs. The car bounces up and down. በስፒድ ነው የተነዳ ያለው ማለት ነው በሹፌሩ። ስለዚህ ለምንድን ነው ባውንስ አፕ ዳውን ያደረገው ማለት ነው ጥያቄው። explain why this effect occur. Because when the natural frequency is equal to the driving frequency, natural frequency የምንለው ምንድን ነው? If there is no resistance on the object, the frequency, ለምሳሌ simple pendulum ወስደን the pendulum oscillates here and there. If there is no a resistance which influences the motion of an object during oscillation, the frequency possessed by simple pendulum is said to be natural frequency. But during oscillation, if the pendulum is externally affected by force, a resistance ሊሆን ይችላል፣ frictional force ሊሆን ይችላል፣ affected ቢሆን ሞሽኑ ማለት ነው። The type of frequency possessed by the simple pendulum while it is affected externally by the external forces is the driving frequency. እሱ driving frequency ይባላል ማለት ነው። ሁለቱ ፍሪኩዌንሲዎች ኢኩል ሲሆኑ that means if the natural frequency is equal to the driving frequency, resonance is formed. ሪዞኔት ያደርጋል ማለት ነው ያ ነገር። አሁን እዚህ ወደ መኪናው ስንመለስ መኪናው ሄደው ናቹራል ፍሪኩዌንሲውና ምን አደረገ? በጣም በስፒድ ተነዳ። ባውንስ አፕ ሆኖ ምን አደረገ? ሰርፕራይዚንግሊ ላርጅ አምፕሊቱድ ዘለለ ማለት ነው። መኪናው ዘለለ። ሰርፕራይዚንግሊ ላርጅ አምፕሊቱድ ባውንስ አፕ ኤንድ ዳውን ዊዝ ሰርፕራይዚንግሊ ላርጅ አምፕሊቱድ።
explain why this effect occur ለምንድነው ያ የሆነው የተርገበገበው ማለት ነው large amplitude up down የሆነው because at that time the natural frequency and the driving frequency are equal. Because of this the car resonates. This is the answer. Because the natural frequency is equal to the driving frequency. ለዚህ ነው ማለት ነው bounce up and down የሆነው መኪናው this is the answer. natural frequency እና driving frequency equal ስለሆነ ነው ማለት ነው ያ የሆነው next question B calculate the net spring constant of the car suspension system. The net calculate the net spring constant. Spring constant ነው እዚህ ጋር የተጠየቅነው ማለት ነው so k ነው የተጠየቅነው so to determine k is equals to omega square times m omega square ሁለት ማስ ነው ያለን እዚህ ጋር አንደኛው mass of the car is equals to 820 ሁለተኛው mass of the driver የሹፌሩ ማለት ነው 80 so k is equals to omega square that is 3 already it is given 3 square into mass of the car 820 plus mass of the driver 80 so when you simplify this is equal to 8100 this is the value of k. This is the value of k. Next, question number 5. If you are given a metal rod and a hammer, how must you hit the rod to produce transverse wave? Look, metal rod and the hammer. ተሰጥቶናል. To a transverse wave, if the direction of oscillation of the wave, the direction of motion of the wave, and the direction of oscillation in which the wave is transmitted are perpendicular, it is said to be transverse wave. ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ዌቭ ኢን ስትሪንግ ብንወስድ ገመድን ረዘም ያለ ሽቦን እንዲህ ብናደርገው ከፍ ብናደርገው በአንድ ጎን እንዲህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው the direction of oscillation is of the spring is up down እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው up down but the wave is simply moving horizontally on the spring the direction of oscillation of the spring የምንለው the direction of propagation of the medium in which the wave is transmitted wave horizontally ነው እየሄደ ያለው ሚዲየሙ ግን up down oscillate እያደረገ ነው በዌቭ ዳይሬክሽን እና በሚዲየሙ ዳይሬክሽን መካከል ያለው perpendicular direction ነው የሚሆነው ማለት ነው if so it is said to be transverse wave example of transverse wave all electromagnetic wave and wave in spring ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የተሰጠን ነገር ምንድነው ሃመርና ሜታል ሮድ ነው ሃመርና ሜታል ሮድ ተሰጥቶን ትራንስቨርስ ዌቭ ፕሮዱስ ለማድረግ ሮዱን በምን መልኩ መምታት አለብኝ በምን መልኩ ዌቭ ሜታል ሮዱን ስመታው ትራንስቨርስ ዌቭ ይፈጠራል ነው ጥያቄው ለዚህ መልስ የሚሆነው if the direction of oscillation is if the direction of oscillation of perpendicular simply አናቱ ላይ if you hit the metal rod on the top of the metal rod top ብመታው ማለት ነው transverse wave is formed on the top ለምሳሌ if this is the metal rod
እዚህ ጋር ከዚህ ወደ ታች ሜታል ሮድ አናቱ ላይ ቢመታ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ትራንስቨርስ ዌቭ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ትራንስቨርስ ዌቭ ነው የሚፈጠረው ማለት the direction of oscillation of the metal rod and the direction of motion of the wave since are perpendicular at this time, if you hit the metal rod at the top, transverse wave is formed. but ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው የምለው ቢ ላይ ሎንጊቱዲናል ዌቭ ደግሞ እንዴት ሊፈጠር ይችላል? if you hit at the side of the metal rod, longitudinal wave is formed. at the side ማለት if this is the metal rod, እዚህ ጋር ሳይድ ላይ ቢመታ ሜታል ሮዱ here and there oscillate ያደርጋል። direction of motion of the wave along that direction። ያ ማለት if the direction of oscillation of the object or the medium are parallel along the same line or anti-parallel ሊሆን ይችላል to the direction of motion of the wave, longitudinal wave is formed. example sound wave. ስለዚህ ሎንጊቱዲናል ዌቭ ለመፍጠር ሳይዱ ነው መመታት አለበት፣ የሮዱ ሳይድ ማለት ነው። next question number 6. a spring of musical instrument has a fundamental frequency of 196 Hz. what are the frequencies of the second, third and fourth harmonic of the spring? Fundamental frequency is given, that is 196. second, third and fourth harmonic of the spring is required. so to determine this F1 F2 ማለት second harmonic ማለት ነው። F2 is equals to 2 times F1 ስንት ነው? 196. ስለዚህ F2 is equals to 2 times 196, which is equals to 392. F3 is equals to 3 times fundamental frequency, that is F1. this is equal to 3 times 196, which is equals to 588 Hertz. next F4 is equals to 4 times fundamental frequency. this is equal to 4 times 196. this is equal to 784 Hertz. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ብዙ ቪዲዮ ነው የተሰራው። መለስ ብላችሁ ወደ ኋላ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጥያቄዎች፣ ብዙ የኢንተራንስ ጥያቄዎች ተሰርቷል። ባለፈው አመት በየቻፕተሩ ከፋፍለው የተሰሩ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ያንን ሪፈር አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። መሰራት አለበት መቅረት የለበትም የምትሉትን ነገር ኮመንት አድርጉ። ኮመንታችሁ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ገንቢ ነው። እንደገና ከጥያቄም ውጪ ሌላ ነገር መሰራት አለበት ያስፈልገናል ይሄ ብላችሁ የምትሉት ነገር አለ፣ ኮመንታችሁ ላይ ጻፉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሜ ይጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።